السلام علیکم سبھی ہمارے سنی بھائیوں، اس ریکارڈنگ کو غور سے سنیں اور ان نام نہاد غیر مقلدوں کی اصلیت دیکھیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی جماعتیں لے کر جاتے ہیں اور ملتے ہیں ان لوگوں سے جو بیچارے کم علم ہوتے ہیں، ہمارے سنی بھائی، جیسے پرچونی کی دکان پہ ہیں یا چائے والے ہو گئے یا ٹھیلے والے ہو گئے، تو ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہو، یہ شرک ہے۔ تو اب وہ سوچتے ہیں شرک ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ شرک ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کیسے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کی فلاں آیت میں فلاں جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، تو لہٰذا نبی کو پکارتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ داڑھی ہے، اس کی امامہ ہے، ٹوپی ہے، جبے کبے میں ہے، تو یہ اتنا بڑا عالم لگ رہا ہے، یہ کوئی جھوٹ تھوڑی بولے گا، نمازی پرہیزگار لگ رہا ہے تو جھوٹ تھوڑی بولے گا۔ تو یہاں سے جو ہمارے کم علم سنی بھائی ہوتے ہیں، ان کا ذہن یہ لوگ یہاں سے بھٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن دراصل یہ جھوٹ ہی بولتے ہوتے ہیں۔ جب کسی علم والے سے ان کی بات ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ کسی علم والے سے بات نہیں کرتے، ان سے جب بات کرنے کی پڑ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ارے نہیں 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 نہیں، وہ لڑائی ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ یہ کہہ کے بھاگتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری پھر پول کھل جائے گی اور ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان کے عقیدوں سے بچیں اور ان کی باتوں سے بچیں، اور یہ قرآن شریف میں یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی سے نہ مانگو اور نبی سے نہ مانگو، ولیوں سے نہ مانگو، تو دراصل ایسا کہیں بھی نہیں لکھا پورے قرآن شریف میں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے محبوب سے مانگنا شرک ہے یا میرے نیک بندوں سے مانگنا شرک ہے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں کہ میں تمہارا مددگار ہوں، اور جبریل مددگار ہیں، اور نیک مومنین مددگار ہیں، فرشتے بھی مدد پر ہیں۔ تو اب نیک مومنین مددگار ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل بھی مددگار ہیں۔ اللہ تو یہاں مدد کا حکم دے رہا ہے، اب جو مددگار ہوتا ہے اس سے مدد لی جاتی ہے۔ اور پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ سے معافی طلب کرو، تو جب میرا محبوب تمہارے حق میں سفارش کر دے تو تم اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جب وہ تمہاری سفارش کر دیں۔ تو یہاں اللہ نے اپنے محبوب کے پاس بھی بھیجا اور جانے کا حکم دیا کہ جب تک تم ان سے سفارش نہیں کرواؤ گے تب تک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہیں پاؤ گے، اور وہ اگر سفارش کر دیں تب تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے نیک مومنین بھی مددگار ہیں۔ نیک مومنین کون ہوتے ہیں بھائیو؟ اولیاء اللہ۔ تو یہاں یہ لوگ قرآن شریف میں جھوٹ باندھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا شرک بتایا، اللہ نے مانگنے کا حکم نہیں دیا، منع کیا ہے۔ تو پورے قرآن شریف میں کہیں ایک آیت میں بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے محبوب سے مانگنا شرک ہے کہ نیک مومنین سے مانگنا شرک ہے، بلکہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ جائیں اور نیک مومنین سے مانگیں، نیک مومنین تمہارے مددگار ہیں۔ تو آپ اس ریکارڈنگ میں ان کی جہالت سن سکتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو یہ آیتیں پیش کرتے ہو اس میں شرک کا حکم کہاں آیا، تو یہ بھاگنے لگے، اور آیت کا نہ ہی تو یہ کوئی ایسی آیت بتا پا رہے ہیں، بلکہ جن آیتوں کا یہ نام لے رہے ہیں اس میں کہیں شرک کا حکم ہی نہیں آیا۔ آپ خود سن سکتے ہیں۔ یہ بتا کہ تو فتویٰ لگا رہا ہے شرک کا، تیرے باپ نے تجھے بتایا کہ کس نے بتایا شرک ہے مانگنا؟ قرآن نے بتایا ہے۔ بتا، پیش کر۔ پیش کر تو تجھے گدھے کتنی بار پیش کروں؟ گدھے کے بچے کہاں پیش کری تو نے؟
तुझे सूरज जिन पेश नहीं कर दी? गधे के बच्चे सूरज जिन में कहाँ पर ही आया शिरक पेश है? नहीं कर दी? गधे के बच्चे शिरक का हुक्म कहाँ है सूरज जिन में? 75 और 76 पेश नहीं कर दी तुझे गधे? उसमें कहीं शिरक का हुक्म नहीं आया। गधे के बच्चे झूठे कज़्ज़ाब। नहीं आया है। नहीं आया। अल्लाह ताला तो कह रहा है ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक नहीं है, उसमें तो इसमें शिरक कहाँ आया? शिरक कहाँ आया? गधे के बच्चे सूरज शिरक जिन का नाम कहाँ है? अल्लाह को पुकारता हूँ, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। हाँ, तो इसमें शिरक का हुक्म कहाँ से आ गया कि मुझसे मांगना शिरक है? गधे के बच्चे नबी ने ये कहाँ फरमाया कि मुझसे मांगने शिरक है? गधे के बच्चे ये बता। तो नबी ने ये कहा गधे के बच्चे कि मेरी कब्र पर आके मांग लेना। हाँ, तो गधे के बच्चे ये तो बता दे कि शिरक का फतवा तू लगा रहा है, तो तू ये बता तू लगा क्यों रहा है? कौन सी बुनियाद पे लगा रहा है? भी तो कह रहा है ये शिरक नहीं है, तो उल्लू के पट्टे शिरक का फतवा तू लगा रहा है, तू बतागा। इमामों की तू मानता नहीं है, कुरान और हदीस में शिरक आया नहीं है। गधे के बच्चे ये बता शिरक का हुक्म कहाँ आया? बता जल्दी। कौन को गुमराह करने में लगा है तू? मैंने तुझे बता नहीं दिया। बता कहाँ बताया? हदीस पेश नहीं कर दी 2500 कहाँ? उसमें भी नहीं आया। नहीं आया उसमें भी नहीं आया। उसमें लफ्ज कहाँ पर ही आया शिरक हो जाएगा तो अल्लाह ही से करना। और अगर तू अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मदद तलब कर रहा है, उसकी कब्र पे जाके मांग रहा है, तो तू दलील पेश करना। तो गधे के बच्चे तू ये बता, गधे के बच्चे उस हदीस में ये कहाँ आया कि तूने अगर मुझसे मांग लिया तो शिरक हो जाएगा? गधे शिरक का अल्फाज दिखा दे मुझे कहाँ आया? जामे तिरमिज़ी उसमें शिरक नहीं है। उसमें शिरक नहीं है। नहीं, चल बता कहाँ है शिरक? उसमें बता किस जगह शिरक आया? उसमें शिरक का तो नाम भी नहीं है। शिरक का तो नाम भी नहीं आया उसमें तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया ही नहीं कि मुझसे मांगना, अल्लाह ही से मदद मांगना। अब अल्लाह से मदद मांगना, अब तू गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है या किसी की कब्र पे जाके मदद मांग रहा है, तो दलील पेश करना। ये तो शिरक है। तो गधे शिरक कहाँ है ये पूछ रहा हूँ। शिरक कहाँ है? शिरक किसने कहा कि शिरक है? किसने कहा शिरक है? हद हो गई है यार, इतनी हद हो गई है। तू सिर्फ इतना बता दे कि अल्लाह के नबी ने किस जगह फरमाया कि मुझसे मांगना शिरक है, या अल्लाह के नेक बंदों से मांगना शिरक है? किस जगह आया बता। तो किस जगह? बाप दादा आ जाएंगे कब्रों में से निकल के, बाप दादा आ जाएंगे। फतवा तू लगा रहा है, तू अहले हदीस है, फतवा तू लगा रहा है। तू ये बता फतवा क्यों लगा रहा है कि शिरक है? तूने ये बता कि फतवा क्यों लगा रहा है कि शिरक है? ये बता क्यों कह रहा है शिरक है? जब तुझे पता ही नहीं है, कुरान और हदीस में आया ही नहीं है, तो फतवे क्यों लगा रहा है कि शिरक है? हदीस में आया नहीं है, मैंने बताया नहीं। गजवा हुनैन के मौके पे सहाबा इकराम जा रहे थे जंग के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि हमें भी एक दरख्त मुकर्रर कर दें कि हम उन पर असला लटकाएं। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं तुमने तो वही बात कर दी आज मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वालों की तरह कि वो भी तरीके का शिरक करते थे, तो तुमने भी वही बात कर दी। तुम भी क्या लटकाएं? क्या? अपना असला, तलवारें। ठीक है, ये कहाँ पर ही आया है कि मुझसे मांगना शिरक है या अल्लाह के नेक बंदों से मांगना शिरक है? ये बता। अब वो के लिए कह रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम भी उनके नक्शे कदम पे चल पड़ोगे। असले के बारे में आया है वो, असले के बारे में ये बता। अल्लाह के नबी ने कहाँ फरमाया कि मुझसे मांगना और नेक बंदों से मांगना शिरक है? कहाँ आया ये बता। मैंने तो हदीस पेश कर दी तुझे कि मदद सिर्फ अल्लाह से ही मांगना। अब तू कह रहा है कि मदद हम इनसे भी मांगते हैं। गधे के बच्चे, एक मिनट, गधे के बच्चे ये बता कि अल्लाह के तूने जो हदीस पेश करी है उसमें ये कहा आया कि मुझसे मांगना और अल्लाह के बंदों से मांगना शिरक है? गधे कहाँ आया ये? तू पेश करना कि उनसे देखे आप इस गधे से, मैंने रूबरू होके पूछा इस गधे के बच्चे से कि कहाँ पर ही आया शिरक का हुक्म? फतवा इसने लगाया, तो चाहिए था ये कुरान और हदीस से दलील दे। इस कुत्ते के पिल्ले ने शिरक का हुक्म लगा दिया। इस कुत्ते के पिल्ले के पास कोई दलील नहीं है। इस कुत्ते के पिल्ले ने शिरक का हुक्म लगा दिया और इसके पास कोई दलील नहीं है। फतवा तूने लगाया शिरक का, तो दलील तू दिखागा गधे। फतवा तूने लगाया, फतवा तूने कसम खा के बता, अपनी माँ बाप की कसम खा के बता कि उसमें शिरक का अल्फाज आया हो गधे। उसमें कहीं भी आया हो कि नबी ने ये फरमाया हो कि तो तू कज़्ज़ाब है ये मानता है। चल मैं तुझे दिखाऊंगा। ये बता कि तू झूठा है, ये बता, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ। तू झूठा है? मैं तो झूठा नहीं हूँ। हाँ, तो दिखा फिर कहाँ आया शिरक का हुक्म? कहाँ आया शिरक का हुक्म? हाँ, कहाँ आया बता जल्दी बता। कौन सी आयत में है? बता जल्दी पेश कर, कौन सी आयत में आया? रुक जा। जो अल्लाह के नबी ने हदीस पेश किया, दुआ हुवल इबादा, यानी कि दुआ ही इबादत है। तो अब दुआ तू गैरुल्लाह से करेगा, दुआ इबादत है और दुआ किसी की हो नहीं सकती। तो दुआ जब गैरुल्लाह से करता तो ये शिरक नहीं हो गया गधे? गधे के बच्चे, हजरत कदादा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंख दुरुस्त करवाने के लिए कहा, तो ये दुआ हो गई?
ये दुआ थोड़ी हो गई। हजरत अली ने हजरत अली ने फरमाया कि मेरी आंख दुरुस्त फरमा दे, दुआ हो गई गधे के बच्चे के सामने फिजिकल जाहिरी असबाब है। हाँ तो पेश कर ना, यही तो पेश कर। अल्लाह ने किस जगह फरमाया? सुन गधे, कुत्ते के पिल्ले ये बता, कुत्ते के सुअर के बच्चे ये बता, सुअर के बच्चे ये बता कि अल्लाह ने कहाँ फरमाया? तो सुअर के बच्चे हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार से मांगा, ये इस पे क्या हुक्म लगा? हजरत कतादा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, उन्होंने दुआ कर दी, क्या उस पर क्या हुक्म लगेगा? गधे के बच्चे क्या हुक्म लगेगा? ये जाहिरी असबाब है। तेरे बाप ने घर में ना तफसीर लिखी है कुरान की, कहाँ पर ही आया कि जाहिरी असबाब में मांग लेना और जब हयात ना हो तब मत मांगना? कहाँ पर ही आया? दिखा अगर अपने एक बाप से पैदा है तो। ये तो तेरे पास भी अकल है कि जो जाहिर में मौजूद है। गधे के बच्चे अपनी तफसीरें कर रहे हैं, तेरे पास कुरान और हदीसों की दलील